ನಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಂತು, ನಮ್ದು ಬಂತು. ಡಿವೈಡರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ 3 days ಹೌಸ್ಫುಲ್. अरे 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 बाबा, क्या हो गया ये? साउथ की फिल्म केजीएफ ने तो 0 को 4 दिन के अंदर ही पिछाड़ दिया. बाप रे बाप, क्या रिजल्ट आए हैं दोस्तों बॉक्स ऑफिस के. என் தமிழ் படம் என் விஜய் ஹீரோ, அதுக்கு போட்டி கிடையாது. நேத்து வந்த ரிசல்ட்டை பார்த்தா அது அப்புறம் போயிடுச்சு. இப்ப நாளையில இருந்து இது இறங்கும் போது அது ஏறும் போது